بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سجدہ سہو کے متعلق بقیہ مسائل عرض کروں گا، کیونکہ گزشتہ اس پروگرام میں سجدہ سہو کے متعلق مسائل عرض کر چکا ہوں۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد چک مغل، تحصیل میرسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے ایک چینل ہے، اس کا نام ہے کرمانی ٹی وی۔ اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں، جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ آپ نے اس کو سننا ہے، لوگوں کے کانوں تک پہنچانا ہے۔ جس چینل سے میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں، اس کا نام ہے کرمانی ٹی وی 3۔ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سجدہ سہو، تمام مسائل موجود ہیں، اور آپ نے اس کو اور دونوں چینلوں کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے، لوگوں کے کانوں تک پہنچانے ہیں مسائل، اسلام پہنچانا ہے، اللہ کا کلام پہنچانا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہر ایک انسان کے کان میں پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں جو ہے اسلام نہیں آیا، نہیں میں نے سنا۔ اب میں آپ کو سجدہ سہو کے متعلق بقیہ مسائل عرض کرتا ہوں، تاکہ ہر انسان کو جو ہے ضرورت ہوتی ہے، ہر مسلمان کو، تاکہ وہ مسائل سے آگاہ ہو سکے۔ میرے دوستو، مسبوق نے امام کے سہو میں امام کے ساتھ سجدہ سہو کیا، پھر جب اپنی جو ہے نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور اس میں بھی سہو ہوا، تو اس میں بھی سجدہ سہو کرے۔ یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا ہے، یہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ در مختار کتاب جو حضرت حسفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس میں بھی موجود ہے۔ در مختار کا باب بتاتا چلوں، اس کا نام ہے سجدہ سہو۔ سہو کے بیان میں یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے۔ مسبوق کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز نہیں، اگر قائداً پھیرے گا نماز جاتی رہے گی، اور اگر سہو پھیرا اور سلام امام کے ساتھ جو ہے معاً بلا وقفہ تھا تو اس پر سجدہ سہو نہیں، اور اگر سلام امام کے کچھ بھی بعد جو ہے پھیرا تو کھڑا ہو جائے، اپنی نماز پوری کر کے سجدہ سہو کرے۔ یہ مسئلہ در مختار باب سہو میں موجود ہے۔ امام کے ایک سجدہ کرنے کے بعد شریک ہوا، یعنی ایک آدمی، تو دوسرا سجدہ امام کے ساتھ کرے اور پہلے کی قضا نہیں ہے، اور اگر دونوں سجدوں کے بعد شریک ہوا تو امام کے سہو کا اس کے ذمہ کوئی سجدہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے۔ امام نے سلام پھیر دیا اور مسبوق اپنی پوری نماز کرنے کا کھڑا ہوا، تب امام نے سجدہ سہو کیا۔ جب تک مسبوق نے اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو، لوٹ آئے، واپس آ جائے اور امام کے ساتھ سجدہ کرے۔ جب امام سلام پھیرے تو اب اپنی نماز پڑھے، اور پہلے جو قیام، قرات، رکوع کر چکا ہے اس کا شمار نہ ہوگا، بلکہ اب پھر سے وہ افعال کرے، اور اگر نہ لوٹا اور اپنی نماز پڑھ لی تو آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو نہ لوٹے، اگر لوٹے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ بہار شریعت حضرت علامہ مولانا امجد علی عظمی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ سنی بھی آپ ہیں، حنفی بھی ہیں، رضوی بھی ہیں، اور قادری بھی ہیں۔ یہ بہار شریعت ہر گھر میں ہونی چاہیے، تاکہ مشکل وقت جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ دیکھ سکیں۔ بہت آسان کتاب ہے، اردو میں لکھی گئی ہے۔ باقی در مختار عالمگیری جو ہے، عالمگیری اردو میں بھی آ گئی ہے، اور در مختار غایت الاوتار سے اردو میں بھی آ گئی، باقی بھی ہیں، اور فتاوی شامی کا
मेरे ख्याल में अभी तक तर्जमा उर्दू में नहीं हुआ, ये अरबी है। इमाम के मेरे पास ये फतावा शामी मौजूद है, अरबी की किताब है, 7 जिल्दों में है। इमाम के साहब से लहक पर भी सजदा साहब वाजिब है, मगर लहक अपनी आखिर नमाज में सजदा साहब करेगा, और इमाम के साथ अगर सजदा किया हो तो आखिर में इयादा करे। ये मसला हज़रत हस्फा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब दुर मुख्तार फतावा में लिखा है। अगर 3 रकात में मसबूक हो और हुआ और 1 रकात में लहक, तो 1 रकात बिला किरात पढ़कर बैठे और तशहूद पढ़कर सजदा साहब करे, फिर 1 रकात फिर पढ़कर बैठे कि ये उसकी दूसरी रकात है, फिर 1 जो है भरी और 1 खाली पढ़कर सलाम फेर दे। और अगर 1 ही मसबूक है और 3 में लहक हो तो 3 पढ़कर सजदा साहब करे, फिर 1 भरी पढ़कर सलाम फेर दे। ये मसला फतावा शामी और बहार शरीयत में मौजूद है। मुकीम ने मुसाफिर की इक्तदा की और इमाम से साहब हुआ तो इमाम के साथ सजदा साहब करे, फिर अपनी जो है वो नमाज पढ़े और उनमें भी साहब हुआ हो तो आखिर में फिर सजदा करे। ये मसला फतावा शामी में भी मौजूद है और ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है। इमाम से सलातुल खौफ में जिनका बयान और तरीका मैं इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। साहब हुआ तो इमाम के साथ दूसरा अगर वो सजदा साहब करे और पहला जो है पहला अगर वो उस वक़्त करे जब अपनी नमाज ख़त्म कर चुके। ये मसला फतावा आलमगीरी, फतावा बहार शरीयत, दुर मुख्तार और इनके अलावा बाकी फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद है। मेरे दोस्तों, इमाम को हदस हुआ और पेशतर साहब भी वाक़या हो चुका है, उसमें उसने खलीफा बनाया तो खलीफा सजदा साहब करे, और अगर खलीफा को भी हालते हदस हुआ और पेशतर साहब भी वाक़या हो चुका है और उसने खलीफा जो है बनाया तो खलीफा सजदा साहब करे, और अगर खलीफा को भी हालते खिलाफत जो है में सजदा साहब हुआ तो वो सजदा जो है सजदा काफ़ी है। और अगर इमाम से तो साहब जो है न हुआ मगर खलीफा से उस हालत में साहब हुआ तो इमाम पर भी सजदा साहब वाजिब है, और खलीफा का साहब खिलाफा से पहले हो तो सजदा वाजिब नहीं है, ना उस पर ना इमाम पर। ये मसला फतावा आलमगीरी में मौजूद है और ये मसला बहार शरीयत ने भी अपनी बाप सजदा साहब में लिखा है। जिस पर सजदा वाजिब है अगर साहब हो न याद न था और बाहर नीयत कता सलाम फेर दिया तो अभी नमाज से बैर न हुआ, बशर्ते कि सजदा जिस पर सजदा साहब वाजिब है अगर साहब हो या ना था तो उस जो है नियत से जो मैं बात कर रहा हूँ फेर दिया तो भी नमाज से बैर न हुआ, बशर्ते कि सजदा साहब करके। लिहाजा जब तक कलाम या हदस जो है उम्दन यानी जानबूझकर या मस्जिद से खरूज या और कोई फेल मुनाफी नमाज न किया हो उसे हुक्म है कि सजदा करे, और अगर सलाम के बाद सजदा साहब न किया तो सलाम फेरने के वक़्त से नमाज से बैर हो गया। लिहाजा सलाम फेरने के बाद अगर किसी ने इक्तदा की और इमाम ने सजदा साहब कर लिया तो इक्तदा सही है, और सजदा न किया तो सही नहीं है। और अगर याद था सहवन हुआ है और बाहनीयत कता सलाम फेर दिया तो सलाम फेरते ही नमाज से बैर हो गया और सजदा साहब नहीं कर सकता, इयादा करे। और उसने गलती से सजदा किया और उसमें कोई शरीक हो तो इक्तदा सही नहीं है। ये मसला दुर मुख्तार ने भी लिखा है और ये मसला फतावा शामी ने भी लिखा है और ये मसला बहार शरीयत में भी हज़रत साहब ने लिखा है। आप जो है इन किताबों से मसला देख सकते हैं। सजदा तिलावत बाकी था या कायदा अखीरा में तशहूद न पढ़ा था मगर बकदर तशहूद बैठ चुका था, और ये याद है कि सजदा तिलावत या तशहूद बाकी है मगर कसदन सलाम फेर दिया तो सजदा साकित हो गया और नमाज से बैर हो गया। नमाज फासिद न हुई कि तमाम अरकान अदा कर चुका है मगर बवज्जा
तर्क वाजिब, मकरूह तहरीमी हुई। यूं ही अगर उसके बाद उसके ज़िम्मा सजदा साहब सजदा तिलावत हैं और दोनों याद हैं, या सिर्फ सजदा तिलावत याद है और कसदन सलाम फेर दिया, तो दोनों साकित हो गए। अगर सजदा नमाज सजदा साहब दोनों बाकी हैं या बाकी थे, या सिर्फ सजदा नमाज रह गया था और सजदा नमाज याद होते हुए सलाम फेर दिया, तो नमाज फासिद हो गई। और अगर सजदा नमाज और सजदा तिलावत बाकी थे और सलाम फेरते वक्त दोनों याद थे, या एक जब भी नमाज फासिद हो गई। ये मसला फतावा आलमगीर, ये मसला रिद्दुल मोहताज यानी फतावा शामी में मौजूद है, ये मसला बहार शरीयत में भी मौजूद है। रकू में याद आया कि नमाज का कोई सजदा रह गया है और वहीं सजदे को चला गया, या सजदा याद आया और सर उठाकर वो सजदा कर लिया, तो बेहतर है कि उस रकू सजदा को यादा करे, यानी रकू और सजूद को यादा करे और सजदा साहब करे। अगर उस वक़्त न किया बल्कि आखिर नमाज में किया, तो उस रकू और सजूद का यादा नहीं, सजदा साहब करना होगा। ये मसला दुर्र मुख्तार किताब में मौजूद है और बहार शरीयत में भी मौजूद है। इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में फिर सजदा साहब के मसाइल अर्ज़ करूँगा। आपने इनको याद रखना है, मेरे हक़ में दुआ करना है। अब मैं आपकी खिदमत में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश व खरम रखे, इबादत में मशगूल रखे, हर बिदअत से महफूज रखे। अल्लाह ताला आपको हिदायत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।